सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच ये है कि इस वक्त मेरे मुल्क के पाकिस्तान के नौजवान नस्ल जो नशे का शिकार हो चुके हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। पाकिस्तान में नशा करने वालों की तादाद में जहां रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, वहीं पे नशे के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जंग कैसी जंग है, इसके लिए हमें किस तरह से जो है वो इंतज़ामात करने हैं, किस तरीके से जो है वो अपनी नौजवान नस्ल को इस नशे से महफूज रखना है, बात आज इस पे होगी। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम मैंने किए और बहुत सारे प्रोग्राम्स में बात सिर्फ इस चीज़ पर आकर रुक जाती है कि पाकिस्तान में नशा हो रहा है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो नशे में मुब्तला हो चुके हैं और यहाँ पर नौजवान नस्ल जो है वो नशे से बर्बाद हो रही है। मगर इसका जो है वो हल क्या निकालेंगे और इसका हल है क्या और किस तरीके से इस पर काम करना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं करता। नशे के मरीजों की तादाद जो है वो पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और इस तादाद में जो ख़तरनाक इजाफा हो रहा है, उसमें जो एज कंसीडर की जा रही है वो 18 साल से और 30 साल की एज है जिसमें नशे के ये मरीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो हमारी नौजवान नस्ल है जो जिसमें इन्होंने पढ़ना है, लिखना है या मुल्क का मेमार बनना है, काम करना है, अगर यही नशे के मरीज़ बन जाएंगे तो फिर ये मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन जाएंगे। मुल्क पाकिस्तान को जो है वो पूरी दुनिया में एक बैड इमेज प्रेजेंट हो जाएगा। आज आप देखते हैं कि सोशल मीडिया इस चीज़ में बहुत आगे जा चुका है कि सोशल मीडिया के पास कोई काम नहीं है करने के लिए। उनके पास क्या है कि एक मोबाइल फ़ोन है, एक कैमरा है और जहां दिल चाहता है ये यूट्यूबर्स उठकर जो है वो चले जाते हैं और वहीं नशे के मरीजों का जाकर जो है वो इंटरव्यू। ये मरीज़ हैं, आप मरीजों का इंटरव्यू करें, आप मरीज से पूछेंगे, आप डॉक्टर से जाके पूछे कि नशे के लोग जो है वो ये नशा जो कर रहे हैं इनकी क्या कंडीशन है। एक नशा करने वाली औरत, एक नशा करने वाला लड़का, एक मर्द जो है, आप जाके उसके आगे जो है वो इंटरव्यू लेते हैं और आप पूरे माशरे को, पूरे पाकिस्तान के लेवल को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करते हैं। यही आप वो गलती कर रहे हैं, यही वो आप बैड इमेज पाकिस्तान का जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए। नशा करने वाले लोगों के इंटरव्यूज करना, पाकिस्तान का एक बैड इमेज प्रेजेंट करना, ये मैं कहती हूँ कि इस पे माफ़ी नहीं होनी चाहिए, इस पे जो है वो इदारों को एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल जी, अभी एक रिपोर्ट तैयार की है मुश्ताक चौधरी साहब ने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट नशे के हवाले से, मंशियात के हवाले से कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर फिर तफसीलन बात करते हैं। कहा और सुना जाता है मंशियात एक लानत है, लेकिन रोकथाम करने वाले इदारे बेबस नजर आ रहे हैं, जिसके बहस नौजवान नस्ल, खवातीन, मर्द और बच्चे बर्बादी का शिकार हो रहे हैं। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह नशा करने वालों की जाती हमारी गाँव में दिन ब दिन इजाफा होता नजर आ रहा है। कहीं नशावर इंजेक्शन और कहीं नशावर कैप्सूल और कहीं चर्च भरे सिगरेट और पाउडर जैसी लांत का भरपूर नशा इस्तेमाल हो रहा है। महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल एक नाम की हद तक महदूद। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस स्टेशन शहर लाहौर में जगह जगह, लेकिन पुलिस एहलकार मंथली वसूल करने में मसरूफ अमल। देखा नाज़रीन आपने कि जगह जगह नशा करने वालों की अमाजगाहें बन चुकी हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये हमारे मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है। एक साइलेंट वॉर स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जंगें जो हैं वो तोपों से या बंदूकों से, गोलियों से तो होंगी नहीं। अब जो जंग स्टार्ट हो चुकी है वो तो एक हाइब्रिड वॉर है और ये हाइब्रिड वॉर का शिकार जो है वो पाकिस्तान हो चुका है। अगर कोई ये गलत फहमी पाल कर बैठा है कि इस वक्त हाइब्रिड जंग जो है या हाइब्रिड वॉर जो है वो इस टाइम जो है पाकिस्तान में प्रेजेंट नहीं करती, तो आप गलती पर हैं और बहुत बड़ी गलती पर आप जो है वो होते हुए अपने आप को सही करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस वक्त में सोशल मीडिया के थ्रू जिस जंग का आगाज आपने कर दिया है और जिस आपने मीडिया को ऑन कर दिया है, सोशल मीडिया तो बेलगाम है। यहाँ पर जिसका जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए तो अभी तक महकमे ना इदारे जो है वो सामने नहीं आते। इसी वजह से ये नशा करने वाले मरीज जो हैं वो स्टार बन जाते हैं। रातों रात एक नशा करने वाले खातून, एक नशा करने वाला लड़का, रातों रात आप जो है वो सोशल मीडिया वाले उसको स्टार बना देते हो और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ अपने रंगों में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है और वहां जाके उसके पीछे पीछे उसके इंटरव्यूज कर रहे होते हैं। क्या तमाशा लगा रखा है पाकिस्तान में। एक तो उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है नशे से, इंजेक्शन लगा के, कैप्सूल इस्तेमाल करके, चर्च वाले सिगरेट पीकर, एक वो पहले ही खत्म हो चुका है और आप और उसकी तजलील कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उसको जो है वो बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और उसका तमाशा बनाकर जो है वो लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। उस पर आप व्यूज ले रहे हैं और उस पर आप खुश हो रहे हैं और बाकायदा तौर पर हम जिन ग्रुप्स में ऐड हैं, आप यकीन करें कि वहां ये यूट्यूबर्स जो लगे फिरते हैं, दो
मैं क्या इनके बारे में जो है बात करूं कि ये इस काबिल नहीं है कि इनके हाथ में जो है वो कैमरा देख के डिजिटल मीडिया को लगाम डालनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता। हम इस मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हैं, हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बोलनी पड़ती हैं। हम पर जो है वो कैमरा का एक लेवल होता है कि हमने क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन डिजिटल मीडिया पे आप जो मर्जी करते फिर कोई पूछने वाला नहीं है। नशे के मरीजों को प्रमोट करने में इस डिजिटल मीडिया का अहम किरदार है। ये लोग उन लोगों की तस्वीर, उन लोगों की हरकत व सकनात, उनकी बातें प्रेजेंट करते हैं, उससे व्यूज लेते हैं, पैसा कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, खानदान के खानदान बेइज्जत कर देते हैं। ये वो काम कर रहे हैं। तो मेरी सीएम साहब से ये अपील है कि ऐसे यूट्यूबर्स जो नशा करने वाले मरीजों का इंटरव्यू करते हैं, उनके चैनल्स को ब्लॉक किया जाए और उनसे सख्त जो है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और नशा करने वाले लोगों के लिए रिहैब सेंटर्स होने चाहिए। हमारे साथ बात करेंगे, स्टूडियो में मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब, जिनकी ये रिपोर्ट अभी आपने देखी है। मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि पहले हम बात कर लें कि नशा करने वाली ये माजगाएं कहाँ हैं, लाहौर शहर में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पे नशा करने वाले मरीज मौजूद हैं और हम उनको उठा के रिहैब सेंटर में क्यों नहीं लेके जाते, कौन है जो उनका इलाज करने से इनकार कर देते हैं, ये भी बताऊंगी मैं आपको, आज ये इंकशाफ भी करूंगी। जी डॉक्टर भैया, आपने बात की नशा पर, तो नशा एक पूरे लाहौर में, दूसरे शहरों के अंदर लाहौर में इस टाइम बहुत तेज़ी से जो चल रहा है ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में, और यहाँ के जो लोग हैं अंदरून शहर के या DHA के इलाके के अमीर लोग हैं, तो आप देखते हैं आम शाहरों पर और आम जगह पर, आम सड़कों पर ये नशा ख़वातीन और नौजवान जो लोग हैं नशे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। और जो नशा डीलर है, नशा के डीलर हैं, उन लोगों का ये काम है, अगर ये लोग किसी तरफ या गामदन होते हैं या किसी इदारे में लेके जाते हैं उनको, तो जो नशा के डीलर फरोख्त करने वाला डीलर मेन है, तो ज़ाहिर उनके तो काम ख़त्म हो जाएगा। ये लोग नहीं चाहते कि किसी जगह से इनके लायक की जाए, इनके लायक करवाए जाएँ। तो अब आप लाहौर में जो इसकी सिचुएशन चल रही है, जो नशा करने वाले लोग हैं, तो इसमें 90% जो लोग हैं स्टूडेंट बच्चे हैं, जिसमें खवात बच्चियां भी हैं, और जो लोग मर्द बूढ़े इस नशे में लगे हुए हैं। तो अब नशा जो सर बूढ़े तो मैंने देखे नहीं कि नशा कर रहे हो, बूढ़े तो मुझे नहीं नजर आए। बूढ़े होंगे क्योंकि कोई आधा % तो लोग होंगे। यहाँ सारे नौजवान नस्ल जो है वो नशे का शिकार है, इंजेक्शंस लगा रहे हैं, पाउडर पी रहे हैं, चर्स पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी जो है वो नशा करने वाली चीजें हैं जो इस्तेमाल की जा रही हैं। आइस का नशा हो रहा है और ये सरेआम किया जा रहा है, इस पर कोई रोकथाम नहीं है। आइस का नशावर कैप्सूल है, नशावर इंजेक्शन है, जो आम सरेआम लाहौर मेडिकल स्टोरों से मिल रहे हैं, और जो कैप्सूल है वो उनके शॉप्स खुली हुई हैं। लाहौर के जो थानों के इलाकों में खुली 40 तकरीबन इस टाइम दुकानें कैप्सूल जो फरोख्त कर रहे हैं लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर, और इनके नोटिस में है जो मुतलका आप ये केनाल रोड से गुजरते हैं ना, केनाल रोड पे बेशुमार आपको जो है वो बैठे हुए नशा करने वाले लोग मिलेंगे जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, सरेआम लगा रहे हैं। उनको इंजेक्शन वहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो सरेआम वहाँ पाउडर पी रहे हैं, बैठ के इनहेल कर रहे हैं चीज़ें, पता नहीं कौन कौन से नशे इस्तेमाल कर रहे हैं। आइस का नशा हो रहा है और सरेआम हो रहा है। पुलिस आती है, उन्हें पकड़ती है, मारती पीटती है, ले जाती है और बात खत्म हो जाती है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है, तमाशा देख रही है। नौजवान नस्ल जो है वो पाकिस्तान में बर्बाद हो रही है और उस पर जलती पर नमक का काम कर रहे हैं ये यूट्यूबर्स कि जो जाके उनके इंटरव्यूज करके जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं और तमाशा बना रहे हैं। उनका भी तमाशा बना रहे हैं और पाकिस्तान का भी तमाशा बना रहे हैं। मुझे इस चीज़ की सख्त तकलीफ इस वजह से है कि ये यूट्यूबर्स चंद पैसों के लिए, चंद डॉलर्स कमाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए यूट्यूब पर ऐसा मवाद पाकिस्तान की खातिर जो है वो डालते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो बैड इमेज इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट हो और लोगों को हम दिखा सकें कि देखो पाकिस्तान में किस तरह खवातीन, बच्चे, बच्चियाँ जो हैं वो नशे के मरीज हैं और नशा कर रहे हैं, सरेआम सड़कों पर पड़े हैं। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा सवाल उठता है, इस पे कोई काम क्यों नहीं करता? रोकथाम करने वाले जो इदारे उनके नोटिस में है, ये हर चीज उनके नोटिस में है। अब महकमा एक्साइज की तरफ नार्को टैक्स कैसा नोटिस है? 2018 में स्पेशल इस महकमे को अवार्ड दिया गया कि ये महकमा इस पर काम करेगा, लेकिन ताहाल तकरीबन 4-5 साल गुजरने के बावजूद ये महकमा नाकाम रहा है। और यहाँ लाहौर में जो पहले मामला थे, अब जो शराब पर काम किया जा रहा था, अब दूसरी जो जगह हैं, फीम है, चर्स है, पाउडर है, इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसमें 2-3 जो महकमे इस पर काम करते हैं, लेकिन तीनों जो नाकाम है। वो नाकाम इसलिए मंथलियाँ जाती हैं उन लोगों को
جو مین ڈیلر ہیں, جو مین معاملے چل رہے ہیں, یہ کہیں ختم نہیں ہو سکتا. اب جو نوجوان نسل تباہ برباد ہو رہی ہے, منشیات کے عادی لوگ ہو چکے ہیں, اب یونیورسٹی کالجوں میں نشہ عام ہو چکا ہے, تو اب ایسے حالات رہے تو مزید حالات خراب ہوں گے. سر حالات اب کیا خراب ہونے ہیں, اب تو ہر بچہ, ہر بندہ, ہر جو ہے جوان آدمی یہ نشہ کر رہا ہے. کسی کو کسی چیز کے نشے کی لت پڑی ہوئی ہے, کسی کو کسی چیز کے نشے کی لت پڑی ہے. پہلے تو ہم نے یہی سنا ہوتا تھا کہ کسی کو دولت کا نشہ ہے, کسی کو شہرت کا نشہ ہے, کسی کو جو ہے وہ روپے پیسے کا اور سب چیزوں کا نشہ ہے. لیکن آج تو نشوں کے نام ہیں, آج تو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو نشہ سپلائی کیا جا رہا ہے, اور یہ مافیا جو اس ملک میں آ چکا ہے, مختلف ہمارے شہروں میں جو ہے وہ اس ٹائم سروائیو کر رہا ہے اور یہ سرائیت کر رہا ہے, کیونکہ یہ رگوں میں اتار رہا ہے نا زہر. یہ زہر ہے. ایک انسان جس کا دماغ نشہ کرنے کے بعد معاف ہو جاتا ہے, کہیں وہ خوشی. اب آئس کا نشہ دیکھیں کیسا عجیب نشہ ہے کہ جس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے, جس کے بعد انسان جو ہے وہ اس کے دماغ میں عجیب سی خوشی ہوتی ہے, یا تو وہ بہت جاہریت پہ اتر آتا ہے, یا پھر اس کا جو ہے وہ دماغ بالکل ہی جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے, وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں جو ہے وہ نہیں رہتی. اور کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ طاقت فیل کر رہے ہوتے ہیں آئس کا نشہ کرنے سے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیشہ ہے یہ, آئس کیا ہے, یہ شیشہ جو ہے وہ نشہ, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اس میں, اور یہ کس طریقے کا نشہ ہے. اس کو اتنا عام کر دیا گیا ہے. پہلے تو چند ایک چیزیں ہوا کرتی تھی, اس سے نشہ ہوتا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ نشے کی ورائٹی آف جو ہے پاکستان میں انٹروڈیوس کروا دی گئی ہے. یہ نشہ آ کہاں سے رہا ہے؟ آپ دیکھیں یہ نشہ آج تک بند نہیں ہو سکا. آؤٹ آف کنٹری میں, پاکستان میں پیسہ کما رہے لوگ نشہ آ رہا ہے. یہ جو روک تھام کرنے کے ادارے یہ کہاں ہے, یہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں. یا تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس پر جو مقدمے درج کیے جاتے ہیں وہ ہلکی کوالٹی کے درج کیے جاتے ہیں, تب جو سزا جزا سر میں نے سنا محکمہ ایکسائز کے تھرو جو ہے وہ ان کے جو ہے محکمہ ایکسائز نارکوٹکس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے. یہ کیا سلسلہ, اس کو ذرا مجھے کلیئر کیجیے گا. محکمہ ایکسائز جو ہے حکومت پنجاب کی طرف سے ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا. یہ نارکوٹکس ایک علیحدہ محکمہ بنایا گیا ہے, اسی کا نام ایکسائز نارکوٹکس رکھا گیا. لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا ہے ہمیں ایکسپینڈیچر, ہمیں تربیت یافتہ جو ملازم, ہمیں جو گاڑیاں, وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی گئی, جس کے باعث ہم ناکام ہیں. تو اس کا کام صرف چل رہا ہے صرف الکوہل پر, صرف شراب پر کام اس کا چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی چیز کسی پہ کام کوئی نہیں ہو رہا. اگر کرنا چاہے تو پہلے بھی یہ کام ایسے کر رہے تھے. جو نشہ کرنے والے لوگ سڑکوں پہ پڑے ہیں, داتا دربار کے باہر پڑے ہیں, جو چبرجی پہ پڑے ہیں, جو کھڑی شاؤ کے علاقے میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں, جو آپ کے مال روڈ پر جو ہے وہ آپ کے ہال روڈ پر, یہاں جو نشہ کرنے والے مریض سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. ایون کہ اگر جو ہے وہ آپ کے نال روڈ سے گزرے تو جو انڈر پاسز کے اوپر جو برجز وہ بنے ہوئے ہیں, کیا کہتے ہیں, سلائڈز بنی ہوئی ہیں, وہاں پر سوئے پڑے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے سر, ان کو اٹھا کے جو ہے وہ لے جا کے ان کا علاج کروانے والا کوئی کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ اس پر بات کرنا تو بہت مشکل ہے. یہ کام اس پر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کیوں سڑکوں پہ پڑے ہیں؟ جو مین ڈیلر ہے نشہ جو فروخت کرتے ہیں, نشہ بیچتے ہیں, ظاہری بات متعلقہ تھانے میں ان کی منتھلی چلتی ہے. اگر متعلقہ تھانہ ان لوگوں اٹھا کسی ہسپتال میں کسی جگہ پر علاج معالجہ کرواتا ہے تو ظاہر وہ ناکام ہے. نہ وہ لے کے ان کو جاتا ہے, نہ کوئی اس کے پاس ایسے معاملات ہیں, نہ کوئی اس کو فنڈ کسی سے جاری کیے جاتے ہیں. لیکن جو ہسپتال بنے وہ پرائیویٹ ہسپتال ہیں, اور وہ سرکاری ہسپتال چند ہیں, تو وہاں علاج معالجہ وہ اس کے مطابق نہیں ہے. سرکاری اسپتال والے تو نشے کے مریضوں کو رکھتے ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے مینٹل ہاسپٹل والے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ نشے کے مریضوں کو نہیں رکھتے. وہ اگر مردوں کو رکھ لیتے تو عورتوں کو نہیں رکھتے. بڑے مسائل ہیں. میں نے 2-4 لوگوں کو جو ہے وہ سڑک پہ سے اٹھا کے جو ہے وہ وہاں جمع کرانے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جو ہے وہ اسپیس ہی نہیں ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. آپ جو ہے وہ کوئی منسٹر کال کرے تو اس کو رکھیں گے, یا 2-4 لوگوں کو بڑا جو ہے وہ اونچی سفارش لگا کے جو ہے وہ وہاں پہ رکھنا پڑا. تو یہ کیا ہے سر؟ بالکل ایسی ہے. اگر ظاہر ختم کرنا چاہے تو ختم ہو سکتے ہیں, ان کا علاج بھی ہو سکتا ہے. یہ تو روز بروز بڑھ رہے ہیں. اگر کوئی اس پہ کام کیا جائے, حکومت اس پہ کام نہیں کر رہی, کو نہیں چاہتا, اس پہ کام ہو ہی نہیں رہا, بالکل کام نہیں ہو رہا. جیسے یہ روک تھام کرنے والے ادارے ہیں جن کی نااہلی ہے, یہ روک تھام نہیں کر سکتے. محکمے بناتے کیوں ہیں جب محکموں نے کام نہیں کرنا اور ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائیاں عمل میں نہیں لانی؟ کیا اس کا بس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نشہ کرنے والے مریض کو مارے پیٹے اور پولیس کے حوالے کر دیں, وہ 2-4 دن اس کو جیل میں رکھے اور پھر اس کو وہیں پہ چھوڑ دیں؟ یہ حل ہے اس کا؟ باقی محکمے بھی ایسے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے محکمے یا اس کا یہ حال ہے کہ ان کو سڑکوں پہ چھوڑ دیا جائے, وہ بے یارو مددگار وہاں سڑکوں پہ جو ہے وہ رولے, نشہ کریں, وہیں گند کھائیں, وہیں بیٹھیں, اور یوٹیوبرز آئیں, ان کا تماشا بنائیں, ان کی فوٹیجز بنائیں اور ان سے باتیں کریں. اور بھائی جس کو اپنے صفائی ستھرائی کا نہیں پتا, جس کو اپنے منہ دھونے کی ہوش نہیں, تم اس سے پوچھ رہے ہو کہ وہ اس نے نشے پہ وہ کیسے لگا, اور اس نے نشہ کرنا کیسے سیکھا, اور وہ کہاں سے ہے, اور وہ اس کا خاندان کیا ہے, اور اس کے رشتہ دار کیا ہے, اور اس کا کیا کر رہے ہو یار؟
آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ لوگ ایک بیڈ امیج پریزنٹ کر رہے ہو پاکستان کا. آپ اس طرح ہمارے ان نوجوان نسل کو مزید جو ہے وہ ڈاج کرا رہے ہو, انہیں تکلیف دے رہے ہو. کل کو آپ کی یہ وائرل ویڈیوز جب جاتی ہیں لوگوں کے پاس تو وہ لوگ جو ہے وہ تکلیف اور اذیت کا شکار ہوتے ہیں جن کو آپ وائرل کر دیتے ہو. وہ جس سڑک سے جس روڈ سے گزرتے ہیں لوگ ان کو جو ہے وہ تانے دیتے ہیں, لوگ ان پر ہنستے ہیں, تانے کستے ہیں. آپ مطلب نشہ کرنے والے مریضوں کو بھی جو ہے وہ یہاں پر مریض نہیں سمجھ رہے اور انہیں مذاق سمجھ رہے ہو. آپ نے ان کا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. کیوں جو ہے وہ اس پر ایوارڈ نہیں کیا جاتا, ایف آئی ایس پر جو ہے وہ کیوں سائبر کرائم جو ہے ان کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لاتا؟ جب تک کوئی ریڈ دائر نہیں کرے گا, جب تک کوئی ان کے خلاف اپلیکیشن نہیں دے گا, تو تب تک جو ہے وہ سائبر کرائم کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے تکلیف تو ان کے جن کے وہ بچے ہیں, تکلیف سر انہوں نے تو گھر سے نکال کے پھینک دیا نا, انہوں نے تو پھینک دیا. تکلیف تو خاندان کو ہے, تکلیف تو ان لوگوں کو نہیں. یہ لوگ تکلیف سمجھے, تکلیف دیکھے, اگر یہ کام کرنا انہوں نے پھینک دیا تو ریاست کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے, آپ کی گورنمنٹ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو اٹھا کر ان کا علاج کروایا جائے, یہاں ریہیب سینٹرز بنائے جائیں. میں نے بہرحا جو ہے وہ سی ایم کے ساتھ میٹنگ کی, اس حوالے سے بات کی کہ ریہیب سینٹرز پہ کام کریں, آپ ریہیب سینٹرز جو ہے وہ بنائیں. بہت سے مجھے جو ہے وہ صاحب استطاعت لوگوں نے یہ کہا بھی کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ آگے بڑھے, ہم ریہیب سینٹر یہاں بنانے کے لیے تیار ہیں, لیکن پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ریہیب سینٹر پہ کام نہیں ہوتا. ایک میں نے انڈیویجول ریہیب سینٹر جو ہے وہ بنایا اپنی ایک ڈاکٹر کے ساتھ مل کے, اور وہ موجود ہے وہاں پر, ہم لوگوں کو لا کر ان کا علاج کر رہے ہیں. لیکن میں کتنے لوگوں کا, کتنے مریضوں کا علاج کر لوں گی, کتنے لوگوں کو وہاں تک پہنچا دوں گی؟ نہیں کروا سکتے تو یہ نشہ اور چیزیں بند کر دیں, اس پر پابندی کریں. سر یہ تو انہوں نے نہیں کرنا, یہ تو مافیا سے جو ہے یہ تو مافیا کو انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے انتظامیہ نے کہ نشہ فروخت کرنے والے سریعام نشہ فروخت کرتے پھر رہے ہیں, انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر مافیا مضبوط ہے تو ظاہری بات جو تو کب چلتا رہے گا. رفائی ادارے نہ ہو, اس پہ ضرورت نہیں لے جانے کی, کسی کہیں بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. علاج معالجے کی تو ضرورت ہے نا, ایسے لوگوں کو جو نشے کے عادی ہو چکے ہیں ان کو علاج معالجے کی ضرورت ہے. نشہ کرنے والا بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو پوری جو ہے وہ کیئر دیں, اس کی حفاظت کریں, اس کو جو ہے وہ اس نشے سے دور رکھیں, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جو نشہ ختم ہو سکتا ہے, اگر علاج معالجہ نہیں کیے جا رہے تو یہ روک تھام کرنے والے ادارے ایکٹیو ہو جائیں. یہ ادارے اگر ٹھیک کر رہے ہیں, نشہ بند کر دیں, تو ظاہر آگے معاملے جو ہے وہ نوجوان نسل بچ جائے گی. اگر یہ حالات رہے تو مزید بڑھتا جائے گا یہ کام. سر یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو پولیس والے خود جو ہے وہ دوسروں کی جیبوں میں پرسوں میں جب یہ نشہ کرنے والی چیزیں ڈال کے ان پہ کیس بنا دیتے ہیں. ان کے پاس تو عام ہوتی ہے, چلا ہوا تو وہ اپنی جو مدری کے لیے, اپنے کو معاملات کے لیے وہ تو حل کرتے ہیں نا. ایک نشہ جو چیز یہ چل رہی ہے, جو معاملات جا رہے ہیں, اس کے بارے یہ چیزیں سب نظر آتی ہیں جی, یہ نہ ختم ہونے والی ہے. بس آج یہی تو آپ نے صورتحال دیکھا کہ ختم ہو جائے چیزیں. بات یہ کہ دیکھیں ہم بار بار ایک ہی بات کو جو ہے وہ بولتے رہیں کہ یہاں پہ نشہ کرتے ہیں لوگ, یہاں لڑکیاں نشے پہ لگ گئیں, لڑکے نشے پہ لگ گئے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ اس کے حل کی طرف آئیں کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جو خواتین یا جو مرد حضرات نشے پر لگ چکے ہیں ان کو سڑکوں پر نہ پھینکا جائے, بلکہ یہاں پر گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی لیتے ہوئے ان کو ریہیب سینٹرز میں جمع کروائیں, ان کا باقاعدہ فری آف کاسٹ علاج کروایا جائے, انہیں انسان بنا کر باہر بھیجا جائے, اور نشہ بیچنے والوں خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. یہ ضروری ہے. یہ انتظامیہ جب تک ایکٹیو نہیں ہوگی, محکمہ جب تک کام نہیں کرے گا, اس کی روک تھام کے لیے کوششیں نہیں ہوں گی, تب تک تو کوئی فائدہ نہیں کسی بھی چیز کا, نہ پروگرامز کرنے کا اور نہ اس پر بات کرنے کا. کوئی اس پر بات نہیں کرتا, پازیٹیو امیج کو کوئی جو ہے وہ سامنے لے کر نہیں آتا. ہم جس طرح پازیٹیوٹی سے جو ہے وہ یہاں پر بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کتنے پروگرامز ہوتے ہیں نشے کے, صرف یہ دکھاتے ہیں کہ نشہ کر رہے ہیں, دیکھیں جی نشے کے جو ہے وہ مریض یہاں پر جو ہے وہ ہم نے پروڈیوس کر دیے. ہم نے کسی ایک بھی نشے کے مریض کی جو ہے وہ تصویر چلائی ہو یہاں پر, یا جو ہے وہ دکھایا ہو کہ لوگ نشہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے تو یہ چیزیں نہیں پروموٹ کی, لیکن ہم پھر بھی نشے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو اس ٹائم حکومت کو چاہیے, کرنٹ حکومت کے پاس جتنا بھی وقت ہے, نشہ کرنے والے لوگوں کے لیے ریہیب سینٹرز کی جو ہے وہ آپ کو کہنا چاہیے, اور نشہ فروخت کرنے والے جو ان تک نشہ پہنچاتے ہیں وہاں تک جانا پولیس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. پولیس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نشہ کہاں سے آ رہا ہے اور ان تک کیسے پہنچ رہا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں اگر یہ کرنا چاہیں. ہر چیز علم میں ہوتی ہے, اگر کام کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے, نہ کرنا چاہیں تو ظاہری بات یہ جتنے مرضی معاملہ چلتے رہے ختم نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پر پولیس کو اپنا اہم کردار ادا کرنا پڑے گا, یہاں پر محکمہ نارکوٹکس کو اپنا کام کرنا پڑے گا. یہاں نشہ کرنے والے مریض جو سڑکوں پہ بے یار و مددگار پڑے ہیں, ان کی کوئی فوٹیجز نہ بنائی جائیں, ان کا کوئی انٹرویو نہ کیا جائے. اس پر ہمارے محکمے سائبر کرائم کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. یہ سارے محکمے مل کر ایک بہت اچھا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, یہ تمام لوگ اپنی جو ہے وہ فری آف کاسٹ ذمہ داری یہ اٹھا سکتے ہیں.
लोगों की खिदमत भी कोई चीज़ होती है। हर जगह पैसा कमा लो, इधर से भी पैसा आ जाए, उधर से भी पैसा आ जाए। अल्लाह को भी तो कोई जवाब देना है कि नहीं देना लोगों ने। मुझे नहीं समझ आती। रिहैब सेंटर वाले, अगर आप किसी को कहें ना कि नशा करने वाले मरीज का इलाज कर दो, 3 लाख रुपया दे दें, 3 महीने के लिए जो है वो इसको रखेंगे, 3 लाख रुपया आप लोग जो है वो जमा करवाएं, इन एडवांस जमा करवाएं तो आपका मरीज ठीक हो जाएगा। लोगों ने कारोबार बना लिया। अब वो ठीक होता है नहीं होता इसकी कोई श्योरिटी भी नहीं है। तो मुश्ताक साहब इस पे काम करें ना, आप इस आवाज़ को जो है वो आला हुकाम तक आगे लेकर जाएं। अगर आज आप ये रिपोर्ट मेरे पास लेकर आए हैं तो आज इस आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं और लोगों को ये बताएं कि ये जो नशा करने वाले लोग हैं इनको उठाओ सड़कों से, इनको रिहैब सेंटर्स में जमा कराओ और नशा फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करें। डॉक्टर भैया, लाहौर में कौन सा ऐसा थाना जिस हदूद में ये काम नहीं हो रहा? बस वही बात है ना, वही बात है। सच उसको नोटिस में नहीं है, सबके नोटिस में है। आया कि जो वहाँ इनको चीजें फरोख्त करते हैं, नशा इंजेक्शन देते हैं, कैप्सूल देते हैं, ये लोग लक्ष्मी जो पड़े हुए हैं, चिगुरिये पड़े हुए हैं, दाद दरबार के इलाके में पड़े हुए हैं, कौन है वो लोग जो देके जाते हैं? जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं उनकी, होश ही नहीं है अपनी। इन्हीं के लिए में हर चीज है, इनको मंत्री जा रही है। अगर मंत्री बंद हो जाए उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। सही बात, कार्रवाई करें तो नशा खत्म हो सकता है। सही तो ना ये लोग सड़कों पर होंगे, ना रफाई दायरे होंगे, ना काम करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ही है। काम तो हमें चाहिए जो रोकथाम करने वाले दायरे हैं, नार्कोटिक्स शहद है, एएनएफ एंटी नार्कोटिक्स है, उसके अलावा जो मुतलका थाने हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, हर इलाके में, हर दूध में, हर रास्ते कुछ तैयार आता है, चोरों डाकुओं के खिलाफ काम करते हैं, तो नशा के खिलाफ काम किया नहीं जा सकता। बात यह है कि काम करना चाहे तो काम किया जा सकता है ना, अगर काम करना ना चाहे तो क्या काम करेंगे? नशा करने वाले मरीज इसी तरह बेयारो मददगार सड़कों पर रुलते रहेंगे, हम पाकिस्तान का बैड इमेज जो है वो दिखाते रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। ये एज ए जो मुसलमान, जो हमारा इस्लाम है, जो हमारा ईमान है, फर्ज है हमारा, खराब कर गए। फर्ज है हमारा कि हम मुश्किल में मुब्तला किसी भी मुसलमान की मदद करें। मुसलमान पे फर्ज है, ये फर्ज इबादत में से है, ये इबादत है और इस इबादत को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। हम नशा करने वाले मरीजों को देखते हैं, उन पर तरस खाते हैं और उन्हें वहीं छोड़कर जो है वो धुतकार कर आगे बढ़ जाते हैं। कोई उनको उठाने के लिए तैयार नहीं, कोई उनको अस्पताल में जमा कराने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अस्पताल वाले उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर जो है वो इतने गंदे पेशेंट को चेक ही नहीं करते। इस लांत पर लग गए तो वो तो घर खराब हो गया, वो तो खानदान खराब हो गया। तो ज़ाहिर बात है ऐसे लोग घर से चोरियां चकारी करते हैं, ऐसे ही है, ऐसे बार मामले खराब सारे होते हैं। तो ये चीजें रोकथाम की जाए तो सारे मामले ठीक हो सकते हैं। अब देखिए ना, जो देखिए आप बात यहाँ पे ये होती है कि नशा करने वाले जो ये लोग हैं, कहते हैं ना कि वो चरसी थे, वो जो किसी गटर का ढक्कन जो है वो बेच कर उन्होंने अपना नशा पूरा कर लिया, कोई बल्ब उतार लिए, कहीं से जो है वो कोई और चीजें उतार ली। इवन जिस मुल्क में पानी के गिलास तक जंजीरों में जकड़ के लगाए जाते हों इन नशे के लोगों के से जो है वो डर और खौफ से, वहां पर आप क्या करेंगे? मस्जिद की टूटियां उतार ली जाती है, मस्जिद में वजू करने वही बात है। तो इस पर काम करना बहुत जरूरी है। बलों उतार लेते हैं, ये सारे इन लोगों का काम है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक चौधरी साहब। नाजरीन, यहाँ पे मुझे ब्रेक लेना और आज का प्रोग्राम का पहला हिस्सा बस यहीं तक। अपील ये करूँगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि खुदा के लिए जो हमारे पंजाब में ये नशे के मरीज सड़कों पर पड़े हैं, इनके लिए रिहैब सेंटर्स का इंतज़ाम किया जाए, इनके इलाज मुआलजे की सहूलत इनको फराहम की जाए। ये यूट्यूबर्स जो जाकर इन नशा करने वाले मरीजों का इंटरव्यू करके इनका तमाशा पूरी दुनिया में बना रहे हैं, इनको रोका जाए, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाए। साइबर क्राइम को एक्टिव होना पड़ेगा, यहाँ पर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को एक्टिव होना पड़ेगा, यहाँ पर सारे महकमों को इकट्ठा होकर काम करने की जरूरत है। इसी के साथ ब्रेक और ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम और खास मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। मेरे साथ रहिएगा।